Lusob mga lodi. Pusit oh. Ayan oh. Wala, too much men. Ta! Yan mga lodi oh. 2-0. Yan. Yan. Ta. Ganyan mo naman. Yan oh, mga lodi oh. Oh, Ito pa mga lodi. Ito pa mga laki. Ito pa mga lodi oh. ta, too much men. 3-0. Kapilapag lang namin mga lodi. Dami men. Tangina. Yan mga lodi. Pindutin mo yung pula pre. Tangina men. Yung pula. Yung pula. Ay ito. Ganyan. Ta, 4-0. Ganyan talaga pagka Mga lodi. Oh. Pangilan to? pang-anim men. Ganyan talaga pagka ano. La. Ganyan talaga pagka malakas kay Lord. Cat. Pause. String green mga lodi. Pating bre. Baby shark ya. Ta. Oh shit. Marami itong kasama pre. Ano na pre? Marami itong kasama pre. Baby shark? Baby shark men. Mga lodi. Paluin mo sa ano men, sa bato. Nakaplay yan? Oo, sige. Paluin mo sa bato, mamamatay na dyan yan. Pilutin mo lang sila. Di, iwan lang natin dito. Iwan lang natin. Eto, may supot. Isusupot natin agad. Buhay ba ito pre? Delikado ito pre. Tayo. Tingnan mo pre, tandaan mo ha. Tandaan. Oh, Pangilan to pre? pampito men. Ta. Pampito. Men. Sarap niyan kinilaw pre. Pangilan to pre? Pang-sampu? Pangsyam men. Ang dami pre. Pangsyam yan men. Pangsyam. Patingin yung kita ba? Kita yan men. Ayan o. Kanya kakalakas kay Lord. Ay, thank you Lord. See? Malakas ka kay Lord eh. Yan pa men oh. Men. Huwag yan, maliit yan. Hindi natin kukunin. Men ayan oh. Pang 11 men. Ayun men. Pang 12. Bira men. Ta. Pang 12 na yan men. Ito men, isa yun oh. Hindi. Sige. Pang 13 men. Ta. Too much men. Balo pre. Ha? Balo. Sayang. Ayun.